ये जो देख रहा है कलर मैंगो, इसका वैरायटी है रेड आइवेरी मैंगो। इसका हेड देखिए, सिंगल ब्रांच का नहीं है, 2-3 कॉच हो गया है, 1 2 3। रेड आइवेरी मैंगो है ये। साइड में मियाजाकी मैंगो। इस बेड में है मियाजाकी। কাঁঠাল লেবু কি আর লেবু তো টোটাল 450টার মধ্যে মানে 2 পিসও ভাঙবে না। লেবু ভাঙে না স্যার। হ্যাঁ লেবু ভাঙে। ইয়ারা ভেরিকেটেড ভাঙলেও 30 দিন ধর আমি ভাবলাম 30 দিন ভাঙলেও কোনো অসুবিধা নেই। হ্যাঁ আমি এসছি একটু বড় ভাইয়ের জন্য যে আম দেখতে